Yo, what's up cuy? Buat kalian yang gak mau susah-susah cari password atau gak mau susah-susah lewatin link yang susah banget, nih, kalian bisa akses filenya lewat link yang ada di deskripsi, yaitu https:// pokoknya link ID aja ya guys ya. Nah, kalian tinggal klik di situ. Nah, di sini banyak filenya guys. Kalian tinggal beli. Yeah. Dibeli guys. Nah, di sini banyak sekali guys pilihannya ya teman-teman. Ada pack PLP collab, terus ada stiker, terus ada mentahan desain, terus pokoknya banyak lah guys ya. Kalian beli aja, beli. Gua malas jelasinnya, cok. Terima kasih banyak yang udah beli ya. Arigatou gozaimasu. Satur nuhun pisan. Yeah, I don't really know how to feel about you, girl. I've been stuck in my head and I don't know what to do. How do you feel about me? How do you feel about me, girl? It's not what we used to be, it's not what we used to be.